guys, this is your farmer, and so today, you have to be ready guys kasi mag-share ako sa inyo ng pinaka-intense na goat birth over one goat Bingbing. So Bingbing lost her mama when she was still 1 month old, and today she will be a new mama. So guys, let's go down there and witness how she's going to overcome this very intense goat birth. Uy, ayaw ha, uy. Sulo na to ini para kan Hala kalain si ibu. Aku gulay anak ka. Na? Bye. Hala, bayi. Gawit ni. Apa gila ko jangan mo tong gaap mo. Mama gagait. Nako uji hapon. Kaluoy. Pikachu nabusulot. Hala. Oh ya. Kanindot sa Puro sabay yun. Ay, kaloy. Ala, ang tingog kagamay.
Wala na puno ni Diwal. No. Magne! Ah, si Magne, oh. Di no, ano, buhata. Kurana dito mo. Na, dali mang makatindo po rin ko sa halad ako. Balik kay Gwin ring anak. Lubog pa magkano ng inahan. Kaya naman nagabitay. Kalain na niya mo tingo. Lubog na. Ihasla na ng nagabitay. Hindi alam mo. Ay, dera. Nag-amaw ra na tutoy diri. Aray ini, ikaw ganiharak kung pagkain na nang tutoy.